olu togola jekulu sigi senga wala sa ka ɲɛnamini mafɛnw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kafo ni wale ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu olu ye wale ɲuman dɔ ta k'an ka sigida wɔɔrɔnan maaw sɛgɛrɛ. Nunu de ye bakurubaw ye an bɛna misɛmani wɛrɛ don minnu kɔrɔ k'olu walawalaw ye k'a bɛɛ bi tɛnɛ ma février kalo tile 24 san 2020. Aw bisimila Kine TV ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ k'an lajɛ Sikaso n'a lamini na an b'a fɔ ko nin y'an ka wagati seli. An lajɛbagaw anisu an y'a faamuya cogo min na bakurubaw la fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu farala ɲɔgɔn kan k'u tɔgɔla jɛkulu sigi sen kan walasa ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka lakana tigilamaw kan ani ka fara ale kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko OCS o ɲɛma olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka jɛn k'o sɔrɔ don lajɛ. Kunnafonidilaw ka kulu dɔ koromokadi kɛra bi an ka minisiri mun sigilen don lakana kɔɲɔw ma walasa fɛn min ye ɲɛnaminifɛn minnu bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ ani banbaciya walew olu kɛlɛli kan. Kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o baaraw kɔnɔ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔ caman ye olu k'u bɛ yen nɔ. O y'a yira k'a fɔ nin hakilina in bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye k'olu dɛmɛ u ka baaraw tagabolo la. Minisiri Salif Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu b'u ka baaraba ɲɛsin minfɛnjugu an b'a fɔ ma drogue ani bandi baw binganikɛlabaw k'olu nɔ minɛ k'u ka kow ɲɛfɔ walasa population bɛɛ k'a faamuya. Donc anw fɛ o ye hakilina ɲumanba de ye. Kunnafonidilaw ka ca mais a ka di anw ye kunnafonidila dɔw ka se k'u ɲɛsin fɛn dɔw ma kelen kelen comme ça u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n'u ye min fɔ bɛɛ b'a dɔn la k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye. Sɔnni u k'a kɛ fana u ɲɛsin an ma k'a fɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'u dɛmɛ an k'u kunnafoni an k'a dɔn u k'a dɔn minfɛnjugu minnu yɛrɛ ye cogo jumɛn ye u bɛna cogo jumɛn mɔgɔw b'u kɛ u sɔrɔ cogo jumɛn u b'a ta n'u y'a ta u bɛ mun de kɛ. Donc o de y'a to hakilina diyara n ye kosɛbɛ o de y'a to u ka baara daminɛli u y'a ɲini an ka se kɛnɛ kan walasa ka a sankɔrɔta an nana o de kɛ. Drogue ko in bi balawba de don an ka jamana kɔnɔ an bɛ k'a fɔ tuma bɛɛ ko terroriste binganikɛlaw ani minnu bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka moto bosu la minnu bɛ taa bin Orange Money kan a fɛn fɛn n'a y'a minɛ a b'a sɔrɔ u falen don drogue la tewu. Donc drogue in ye balawba de y'an bolo bi n'a fɔra ko drogue fana mɔgɔw hakili bɛ taa ko wɛrɛ la tuma dɔw i b'a sɔrɔ fura dɔw bɛ yen a dabɔra furakɛli kama mais mɔgɔw bɛ k'a yɛlɛmɛ bi k'a kɛ drogue ye. Tramadol b'o la sisan tramadol nin bɛ ka tiɲɛniba de kɛ an ka jamana kɔnɔ ani whisky feerelati n'u b'a kɛ sachet fitinin kɔnɔ manani fitinin kɔnɔ olu bɛ ka tiɲɛniba de kɛ. Donc an ka hakilina t'a la journaliste minnu aw b'an ni population cɛ ni aw yɛrɛ y'a faamuya kosɛbɛ aw bɛ se k'a ɲɛfɔ ka ɲa aw bɛ se ka sigili dɔw kɛ ka barow kɛ mɔgɔw bɛna faamuya o la a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ a la. Fɛn min ye nin baara kofɔlen ninnu kɔnɔna la jɔnjɔndi kɛra maa dɔw ma minnu sen donna kalanbulonna Selengekaw fɛ yen. O kɔfɛ u ye jɔnjɔn ta ka di minisiri yɛrɛ ma ani a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ lakana kunda ka da u ka baaraw an'u ka cɛsiri kan cogo min na ɲɛnaminifɛnw ani banbaci walew olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Talata tɛmɛlen na février kalo tile 18 san 2020 Sikaso ADR olu y'u ka lajɛba ta ko wɔɔrɔnan kɛnɛ sigi sen kan conseil régional la Sikaso yan nɔ min sen fɛ u kuman'u ka san baara bolodalenw kan minnu kɛra minnu ma se ka kɛ o kumana an k'u ka ɲɛmaaba n'ale Isa Kante an k'ale ka laseli lamɛn. ADR ye cakɛda min ni gouvernement y'a sigi Mali région bɛɛ la ka dɛmɛ lase collectivités ma région cercle ni commune u dɛmɛ u ka ɲɛtaga waleyaliw la o ɲɛtaga waleyaliw tɛ se ka kɛ cogoya si la ni cakɛda min sigira sen kan n'olu ma sen don u dangali la nafolo $1,265,000 o de y'an ka budget ye mais $1,889,000 gouvernement y'o di a tɔ bɔra dɛmɛ jɛkulu yɔrɔ la ani conseil régional an ye convention signé convention min b'a to an b'u dɛmɛ mais an y'a fɔ cogo min na an ka baara ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ u dɛmɛ ka waleyaliw kɛ ka jateminɛw kɛ ani ka nafolo ɲini ani k'u dɛmɛ fɛnɛ ka gafew labɛn gafe min b'a to an bɛ se ka taa nafolo ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini dɛmɛ jɛkulu wɛrɛ fɛ k'olu waleya walasa an bɛ Sikaso kɛnɛ a kɛ kɛnɛ min ni bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka sinsin k'a dɔn an k'a kɛ kɛnɛ min fɛnɛ ni an bɛ se ka projet sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ
min bɛ se k'a to ɲɛtaga bɛ se ka sabati nafolo bɛ se ka yugubaya ka ɲɛsin an ka denmisɛnw ka baara ma ani muso ka baara ma n'u ka ɲɛtaga walew ma. Sumanikɛminɛn minnu n'an b'a fɔ o ma ko matériel de topographie olu dɔw fana bɛna di aw ma ne ko olu jɔyɔrɔ ye mun ye ADR bolo. O matériel ni dira an ma PAFA de fɛ. PAFA ye programme ye programme ni coopération sociale a financé conseil régional bolo o kɔnɔ ka ɲɛsin pomme de terre ni nɔnɔ ma. N'i y'a mɛn pomme de terre o bɛ kɛ lait de kɔnɔ. N'i y'a mɛn nɔnɔ fɛnɛ misiw bɛ balo de o bɛ ladon de. Maintenant matériel topographie filɛ nin ye matériel ni sɔngɔ bɛnna $9,960 ni $160 de ma hors taxe. A b'an dɛmɛ ka aménagement études kɛ ka pont études kɛ ka pont barrage études kɛ ka périmètre irrigué aussi études kɛ parce que n'i y'a jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ ji de ladon n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ siraw de dilan f'i kɛ nin matériel de sɔrɔ k'i ka baaraw kɛ k'a ka sumaniw kɛ sumaniw b'a to i bɛ sinsin kunnafoni lakikaw kan k'i ka jatew bɔ walasa baara min bɛ kɛ a ka kɛ baara ɲuman ye baara min bɛ nafa lase jama bɛɛ ma. Kunnafoniko siratigɛ la jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Fondation Forum du Bamako olu ka lajɛba ta ko 20 kɛnɛ sigi sen kan alamisa tɛmɛnen na CCB la an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ. Bamako ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye Forum de Bamako ye a baara daminɛ kɛnɛ ɲɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na CCB la ni maaba caman nali ye kɛnɛ kan an ka jamana maabaw fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛ maabaw ma kɛnɛ in sigi kun ye walasa hakilina falen bɛ se ka kɛ cogoya min na farafina kuntilenna bɛ se ka yɛlɛma janni furancɛ san 2040 cɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na kɛnɛ in sigibagaw bilasiralibagaw ka baara la n'o ye Boubacar S Traoré ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Nin ye kɛnɛ ba de ye nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye mɔgɔ min bɛ sa a ka ca ni mɔgɔ 500 ye u bɔra jamana bɛɛ la Afrique jamanabaw Europe jamanabaw ani Amérique jamanabaw u nana pour que an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ Mali Afrique jamanaw yani san 2040 la anw bɛ kɛ dugu suguya jumɛnw ye baara suguya jumɛn bɛ se ka créer denmisɛnninw ye hɛrɛ bɛ se ka don an ka duguw la cogo di bɛn ani karama ani croissance économique bɛ se ka don an ka jamana na cogo min na anw ka laɲini ye fɛn min ye bɛn ni karama Afrique jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko intégration économique Afrique n'i y'a lajɛ mɔgɔw b'a fɔ k'an ye dugu fantanw ye mais hɛrɛ m'an ka jamanaw kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn min b'an jɛ fɛn dama dɔw de b'an jɛ an bɛɛ k'an k'an yɛrɛ ka ressources de fara ɲɔgɔn kan k'o denmisɛnninw dilan ka mɔgɔw former non pas k'u ka kɛ fonctionnaire de mais bɛɛ ka si k'i yɛrɛ kɔrɔ o bɛ yen o a bɛ fɔ ma secteur privé. Ani a tilala ka wele bila denmisɛnw ma k'u ka baara ko barisa ko baara de bɛ maa ŋunanfa. Mɔgɔ si t'i ka avenir dilan n'i yɛrɛ tɛ e yɛrɛ de kan ka fɔ ne bɛ nin situation na bi mais sini n b'a fɛ ka kɛ nin ye i y'a faamuya fɛn seli t'a to o bɛ k'i ye mais baarafin de b'a to i bɛ ka kalan et puis o sanfɛla la an ka jamana valeur ye min ye k'i parents ka duwawu ɲini ka lajɛ comment i bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛ mɔgɔ ye a kɛra ni i formera Mali la il faut que denmisɛnninw k'o de faamuya quoi an ka taa école la maîtres ni denmisɛnninw an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw bɛ se ka former parce que ni forela Mali la a kana jɔ an ka école na dɛ i mana taa diɲɛ fan o fan i bɛ se ka taa ɲɛ i bɛ se ka kalan et ni kalan na i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ jɔ baara dɔw la u kana jɔ o la baara bɛɛ nafa ka ɲi baara fitinin tɛ yen n'i bɛ baara fɛn fɛn la i bɛ baara kɛ de pour que diɲɛ bɛɛ k'e tɔgɔ fɔ ko vraiment nin cɛ in a ka baara la a bɛ se. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jɛkulu in ɲɛmaa n'ale ye Abdula Kulubali ye ale ko farafinna tɛ fantan jamana ye ko baarabaliya ko farafinna b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ. Farafinna tɛ fantan yɔrɔ ye an ka kɛwalew de bɛ na ni fantanya ye donc an bɛna an sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ kan pourquoi an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an dun sigilen bɛ sanu kan an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n'an y'a lajɛ n'an m'an janto a yɛrɛ la sini ji tɛ kɛ yan an b'a ye an ka fleuve Niger ba joliba a bɛ ka ja anw ka fɛn dɔnbaliya b'an bila o de bɛ an ka o gu ninnu bɔ yen anw bɛ taa titre foncier da kan donc o bɛna kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye n'i y'o kɛ yɔrɔ ji tɛna kɛ tugun ni a bɛ komi jelisira de y'i fari la ne ye jelisira boucher jeli tɛ s'i fari yɔrɔ min na o bɛ sa dɛ
donc ni an ma wuli joona k'an janto an ka baji in na don dɔ bɛna kɛ an sigilen bɛ dumuni t'an bolo parce que pour que i ka sɛnɛ kɛ fɔ ji ka kɛ min ni ji t'an bolo pour que i ka ji min fɔ ji ka kɛ donc an bɛna réfléchir o bɛɛ la mais mun bɛna nin fɛn in bɛɛ nɔgɔya fɔ denmisɛnninw minnu b'an fɛ yan an ka baara ɲini ka d'u ma mais baara tɛ se ka ɲini k'i to kɔlɔsita dɔrɔn il f'i ka baara kɛ f'i ka hakili minɛ k'a lajɛ mun bɛ baara sɔrɔ mɔgɔ min b'a to baara bɛ sɔrɔ joona ni ko bɛ nɔgɔya musow b'a la parce que musow de b'i janto den na olu de tɛ den lamɔ donc an bɛna o bɛɛ de fɔ nin na mais ni ko i ka nin bɛɛ kɛ fo k'a sɔrɔ lafiya bɛ kɛlɛ tɛ dɛ mais dɔw nalen bɛ k'u b'an dɛmɛ k'an bɔ kɛlɛ la mɔgɔw ka ca mais ko tɛ ka nɔgɔya donc an bɛna olu ɲininka aw nana yan yan dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛ Centrafrique aw bɛ Congo RDC aw bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la mais kɛlɛ bɛ hali bi nafa jumɛn b'aw la donc an bɛna fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ na olu ka patron ninnu bɛɛ bɛna sigi an bɛna a fɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka mun kɛ maintenant nafa ka k'aw la pour que mankan ka dɔgɔya mais an bɛna miiri fɛnɛ pourquoi Mali ye silamɛ dugu ye et pourquoi maliyɛnw de dɔw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u bɛ taa ɲɔgɔn faga parce que ɲɔgɔn faga in tɛ silamɛya mun bɛna n'o ye mun ye kɔnɔnafili bila denmisɛnninw la fo ka na an bɛna nin bɛɛ kuma de fɔ. an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye kɛnɛ in ma fɔ ale kɔ ale da sera farafinna gɛlɛyaw ma an tun bɛ cogoya min kunun fo ka taa se an bɛ cogoya min bi an ka kan ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka sama ka bɔ dibi la ni k'an bila kɛnɛ kan. baaraw kuncɛra ni jɔnjɔn dili ye farafinna kunnawoloba maa damadɔ ma ni maliden b'o la n'o ye professeur Jula Bagayogo ye. jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔngɔ kɛlɛli ma n'a bɛ f'a ma ko FAO o bolofara bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ka sanyɛlɛma lajɛ kɛnɛ sigi alamisa don février kalo tile 20 san 2020 Bamakokaw fɛ yen nɔ dunanjigiso la a bɛ fɔ min ma ko hôtel de l'amitié min kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen bɛ baganko ani mɔniko ma an ka o sɔrɔlenw lajɛ. FAO jɛkulu bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan san 2 o san 2 ka jɛrɛba dɔ sigi sen kan u ka nin tile 2 jɛrɛ in ye o ɲɛbila ye. FAO ye jɛkulu ye min nana an ka jamana kɔnɔ san 1979 o novembre kalo tile 12 la u ka baara ɲɛsilen don dunkafa sabatili ma ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ u ka ɲɛmaa tun bɛ ni sigi kɛnɛ kan. Mission de la FAO est de contribuer à l'éradication d'un monde, à l'édification d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition. FAO mɔgɔ ka baara ɲɛsinnen don ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ani ka balokojuguya kɛlɛ ka bɔ bi maaw ani ka siniɲɛ sigi. Balo kɛcogoya ɲuman o ye fɛnba ye adamaden ka ɲɛnɛmaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye. O de kosɔn FAO ye i ɲɛsin fɛn 5 ma walasa ka jamana dɛmɛ i n'a fɔ ka kɔngɔ kɛlɛ ka sɛnɛ ni mɔniw nafa bonya ka fɛɛrɛw bila sen kan min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ani walasa ka kasaraw kunbɛn. FAO sɛnsɛra ka se Mali la san 1979 a bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na. FAO bɛ ka Mali jamana dɛmɛ nin y'a san 40 ye u ka baarakɛtaw la. Walasa an ka baara ka se ka ɲ'an bolo an y'a laɲini ka yɛlɛma don dɔw la i n'a fɔ hakilina falen ani ɲɔgɔn cɛ ani an dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bilasira. An b'a ɲini bɛɛ fɛ k'u sen don an ka baara la walasa ka kɔngɔ si latunu Mali la. Ni jɛrɛ in sigitunba dɔ tun ye ka hakilina falen kɛ u ka san 2 tɛmɛlen baarakɛlenw ni a gɛlɛyaw kan. U ka lajɛli n'a bɛ f'o ma ko retraite ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ de programmelen don kalo kura Zimbabwe donc o ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ kɛ san 7 o san 2 kɔnɔna na yan'o ka kɛ FAO ka représentation bɛ jamana o jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan san 2 in kɔnɔna na an sera ka baara jumɛn de kɛ san 2 in kɔnɔna na an ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ye solution jumɛn ɲini o la walima an bɛ se ka solution jumɛn proposer yanni an ka taa ɲɔgɔn lajɛba in donc o kɔnɔna de la FAO ka représentant min bɛ yan na y'a ɲini k'a fɔ an fana ka na retraite la ka na hakilinataw falen k'an ka gɛlɛyaw jira ɲɔgɔn na
gɛlɛya dɔrɔn tɛ an ye baara min fana kɛ an ye résultat ɲuman minnu fana sɔrɔ olu fana fara ɲɔgɔn kan sɛnɛ kɔnɔ élevage kɔnɔ bagan mara ani jɛgɛmɔn kɔnɔ k'o résultat bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc kalo kura n'an taara ɲɔgɔn lajɛ ba in na an bɛ taa an b'an ka sɔrɔ an b'o yira gɛlɛya minnu kɛra sɔrɔla an b'o fɔ anw yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɛ solution ye an b'o fana f'u ɲɛna o fana b'u hakilinata fɔlɔ kan donc san 2 nata an bɛ baara kɛ ni mun kɔnɔna ye an bɛ faw ka kɛnɛ kan c'est vrai mais faw ko mɔgɔ kelen tɛ se an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc a ye partenaires techniques financiers a y'u bɛɛ wele Nations Unies olu b'an accompagner sur le terrain a ye bɛɛ wele bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ONUFEM b'o la ambassade de Belgique b'o la parce que formation na olu fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc a y'a fɔ an bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la donc n'an farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini min na jamanadenw ye k'o bɛ sabati. Baganmara ni jɛgɛ mɔli minisiriso ni FAO jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye san sɔrɔ. An ni FAO mɔgɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara caman kɛ san 2 in kɔnɔna na an ye formation kɛ an b'a fɔ min ma ko insémination o ye misiw si bayɛlɛmani ka nɔnɔ caman bɔ ka sogo caman sɔrɔ an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an accompagner o la o kɔnɔna fana na tuguni an bɛ formation minnu kɛ an ka service technique kunna an b'a fɔ min ma banaw ka kɛnɛya taasira o y'an dɛmɛ o fana kɔnɔna na san o san mois de juin kɔnɔna na tile kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko lutte contre la rage fatɔ bana kɛlɛli san o san u b'an accompagner o fana baara la u bɛ an accompagner ni vaccin ye u b'an accompagner ni fɛn caman ye an b'a fɔ min ma communication minɛnw u b'an accompagner ni o ye an bɛ journée femme rurale organisée san o san u b'an dɛmɛ an bɛ journée de vaccination organisée o fana ye baganw ka kɛnɛya ye u b'an accompagner o bɛɛ la an kɔni élevage pêche vraiment u b'an accompagner an ka activité bɛɛ la. FAO ka laɲini kumaba dɔ ye ka kɔngɔ ni fantanya kɛlɛ ani denmisɛnnin minnu ma san 5 sɔrɔ fɔlɔ ka olu ka dala dumuni kɛcogo ɲuman sabati sani san 2030 cɛ. San 5 laban tɛmɛlen na fɛn min ye kolokanikaw ye ala ye olu garisɛgɛ don baarakɛminɛn caman na min sababuya bɔra u ka wasaden Usumani Kuyate la an ka kunnafoniw lamɛn. Ka wolo Kolokani ka mɔ Kolokani gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ t'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen n'an y'olu remarqué a b'an o kun y'an ka ambition ye n'an y'a fanga sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ wasabulon kɔnɔ en même temps ka se gouvernement ministre kelen ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ baara in na an y'a hakili to olu la an y'a baara kɛ n'o ye hokumu kɔnɔna ye fɔlɔfɔlɔ kun ye mun ye o kun ye yeleko ye Kolokani ni Bamakɔ cɛ heure 2 boli mais anw kun bɛ dibi la courant kun tɛ Kolokani courant min tun bɛ yen o kun ye Amadère de u b'a mɛnɛ 18h 22h y'a mɛnɛ ba ye a bɛ faga wala fɔra ko cercle kuturu ka fɔ ko courant ko o cogoya ye an ko bɔ nin tɛ ko ye n'an y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ n'ala sɔnna ma courant mɔgɔ min ɲɛsinnen bɛ courant ko ma an bɛ s'a ma a k'an dɛmɛ Kolokani ka courant sɔrɔ an y'o fana baara kɛ ministre Fangali Keyita n b'a fɔ ka waleɲumandɔn nin yɔrɔ kɛnɛ kan ka d'a kan ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ne fɔlɔ sera ale de ma en tant que ministre an ɲɔgɔn sɔrɔ a don Baramu Jalo fɛ yen b'a fɔ ko député an ka commission ɲɛmɔgɔ tun don a don an bɛ suntigɛ la sani dumuni ka d'an ma n gɛrɛ la n y'an ka Kolokani courant ko f'a ye a ko jɔn bɛ Keyita ni Kuyatew cɛ a se ye mun ye a b'a kɛ pour que courant ka taa Kolokani a kɛra o cogo la fana parce que Malick Al-Husseini ya baara lancé o y'a sɔrɔ Kolokani bɛ programme mun kan yɛlɛmani ko programme kelen kan yɛlɛmani programme ani Kolokani programme kelen grâce à Fankali donc an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi EDM nana Kolokani an ka cɛsiri kɔnɔna na député e yɛrɛ musaka t'i kun ka taa baara kɛ faso la mais i bɛ démarche de kɛ minnu kan ka baara kɛ olu ka k'i fɛ yen donc ministre min ɲɛsinnen bɛ courant ko ma an donn'o kan su ani tile pour que courant ka se Kolokani Fankali kɔfɛ Malick Al-Husseini ya baara lancé baara lancement don fana an ni Malick Al-Husseini kumana an y'a ɲini a fɛ Kolokani ji n'a nana sɔgɔma ni mois de mars avril sera ji bɛ tigɛ an fɛ yen donc an y'a ɲini a fɛ a kana ni SOMAGEP fana ye Kolokani o don fana a layidu d'an ma ko SOMAGEP bɛ fara EDM kan o fana baara kɛra bi bi in na Kolokani EDM bɛ yen SOMAGEP bɛ yen bɛɛ b'a kalama fɔ sirako fana
ani ka bɔ Bamakɔ ka taa Kolokani ka taa fɔ Jini a sira kun tiɲɛna kosɛbɛ donc ministre ɲɛsinnen b'o baara ma an taar'o fɛ siɲɛ caman pour que a ka se ka baara in kɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka sumaya a tɛ ka se ka daminɛ ensuite a nana baara in kurumukari kɛ élection présidentielle ɲɛkɔrɔ 2018 la baaraw daminɛna dɔrɔn après u y'a baara jɔ an ko bon nin ye ko ye komi mɔgɔw nɛgɛnna de donc an tɛna se ka nin ko bila tan ministre an ye question orale adressé a la assemblée kɔnɔ heure kelen ɲɔgɔn an n'a kumana pour que a ka fɛn fɛn mɔgɔw ye min faamu sira in baarako la nka maa don n'a ma sira in baara ni samiya sera sira bɛ tigɛ ne ko t'a tigɛ cogo dɔn dɛ mais ala barika la samiya selen a baara ma kɛ population yɛrɛ bɔra ka sira tigɛ a kɛra ko ye komi ni Mali bɛɛ bɔra a kalama fo a taara yɔrɔ wɛrɛw fana siratigɛ nana kɛ commune siratigɛ yɔrɔw la mun nana ni gouvernement yɛrɛ kɔnɔ ŋani ye bi bi in na baara daminɛna baara sera fɔ Jeni yɛrɛ bi donc u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛsiri kama jamanadenw hami ɲɛfɔli kama jɔyɔrɔ fara o fana na an bɛ se ka min fɔ ka fara o kan laban na bi o ye commissariat police bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko don min na an y'a ministre wele gouvernement mɔgɔw wele assemblée kɔnɔ min ye lakanako ye sécurité ko an y'a ministre ɲininka a y'a force bila Kolokani an y'a fɔ k'a waleɲumandɔn o la parce que mɔgɔ jugu ninnu yera masala commune na donc a kɛra sababu ye ka force de Kolokani ensuite an ko don jumɛn Kolokani bɛ commissariat de police sɔrɔ a ko ma ɲina 2020 kɔnɔ Kolokani commissariat a bɛ dayɛlɛ o fana commandant fana y'a papier di ka dugukolo papier dilan ka ban min b'a to commissariat n'a baara bɛ daminɛ dugukolo filɛ donc an bolo o ye ko ye komi ni a bɛ lakana sabati a bɛ hakilisigi sabati an sigida la ji kun t'an fɛ yen ji kun tɛ a kun ka dɔgɔn ji fanga bonyana courant o fana su ni tile bi Kolokani donc ninnu bɛɛ ye action ye an ye minnu entamé pendant les 5 ans pour que an ka population ka se ka bénéficier an ka démarche kɔnɔna na walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye protection civile o ɲɛmaaba ye Adama Jatigi Jara ale ye welewele madali kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana maires ma u sen donni na lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna na an ka laseliw lamɛn jamanaden a bɛ voter ka maires sigi fo maires fana k'a dɔn u jɔda ye mun ye population ka sécurité bɛ maire de bolo baara kɛra cogo o cogo la gouvernement bɛ baara kɛ maire jɔda de ka ca la maire de kan k'u jɔ jama y'i sigi o tuma fana bɛ wuli k'an jɔ jama ka kɛnɛya n'a ka sabati la donc maire de kan ka wuli sisan n'a mun tiɲɛnen don u k'a dilan pour que jamana ka situation mɔgɔw ka sécurité ka se ka basigi ka ɲɛ. maire y'a jira k'u b'u seko la force de sécurité ni dɛmɛ ka kan u b'o fana kɛ. anw bɛ yan anw de ye autorité communale ye o ye jumɛn ye o kɔrɔ k'a fɔ commune élection kɔfɛ commune kɔnɔdenw ye danaya ta k'a da anw kan k'an ka commune ka ɲɛtaga an ka o sabati min ye commune kɔnɔdenw ka lakana o fana o baara b'an bolo o hukumu kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na sisan basigiba tɛ yen anw ka jɔyɔrɔ ye mun y'o la anw bɛ force de sécurité anw ka baara ye k'u dɛmɛ u ka baara de la an b'u dɛmɛ cogo jumɛn na an bɛ se k'u dɛmɛ ni an ka commune kɔnɔdenw ka nafolo min ni a bɛ don o kama an b'u dɛmɛ n'o de ye o bɛ se ka kɛ ka mobili d'u ma mobili min bɛ mairie bolo an bɛ mobili singaw ma n'u mago b'a la ka baara kɛ an bɛ se ka min ye taji ye an bɛ taji fana k'u kun n'u b'u ka baaraw kɛ kuma dɔw la yɛrɛ an bɛ se ka hali musaka yɛrɛ di min bɛ baara nɔgɔya u bolo terrain kan. tasuma mɛnna suguba kɔnɔ siɲɛ joli an ka mɔgɔw bɛ na an b'a gɛlɛya fɔ an ka mɔgɔw ni chambre de commerce ye réunion kɛ suguba ko la chambre de commerce yɛrɛ tasuma faga mobili yɛrɛ ɲini k'a di darafila pompier ma pour que tasuma bɛ la u ka se ka baara k'a la joona mobili in bɛ taa a bɛ munumunu sugu kɔnɔna la mais gɛlɛya nana don a la bi e k'a fɔ k'i bɛ taa sugu kɔnɔ i ka bolifɛn simple i tɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ kuma tɛ ko mobili ba yɛrɛ ma feerekɛlaw sigilen bɛ fan bɛɛ o bɛɛ bɛ ta ka da kɔrɔ kan halisa an kɔni an bɛ sigi an b'a ɲɛsin mairie mɔgɔw de ma an bɛ tuguli de kɔ an b'a f'olu de fana ɲɛna u ka jateminɛ k'a la u ka siraw to yen pompier ka sira mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne sigilen bɛ nin yɔrɔ la ne kɔni ne ni saya de ka so parce que e sigilen mobili bɛ yɛlɛ i kan n'o kɛra mɔgɔw b'a faamuya ni jate kɛra o cogo la ten a ka ca ala fɛ
suguba kɔnɔ an bɛ min fɔ a bɛ tɛmɛ o kan i ye tasuma fɔ suguba kɔnɔ mɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen mun tɛ tasuma ye koyi o ka jugu n'a bɛɛ fana ye parce que so binw bɛ kɛ la n'an b'a fɔ o ma ko effondrement suguba kɔnɔna an taara yala kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ an taara lajɛ a yɔrɔ ninnu ala de bɛ ka fara an kan hali bi parce que u bɛ ka yɔrɔw sigi sigi ɲɔgɔn kan ka taa ka papiye kala an kɔni an y'an ka baara kɛ ani urbain mɔgɔw an ye baara kala an sigilen bɛ ka jaabi makɔnɔ halisa n'ala ma kisi la don o don n'o sow binna o fana bɛ juguya ni tasuma kasara ye dɛ parce que bangɔni ta a ma bɔ an kɔnɔ ala y'an dɛmɛ an ye baara kala mɛ an bɛ ala deli ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma jama k'a dɔn pompier a bɛ yan o kama pompier mali bɛɛ ka pompier de don an bɔra so an ye maliyɛn an nana ye ten don an bɛ pompier baara kɛ an bɛɛ o kama wa an yɛrɛ ka qualification de ko tɛ fana an bɛ mɔgɔ lakana hali n'an ni bɛ to a la mɔgɔ min sɔnn'o ma i kan ka mun de kɛ i b'o tigi dɛmɛ de o dɛmɛli ye jumɛn ye n'i sera k'an lasɔrɔ joona ni kasara kɛra walasa an ka se ka na k'an ka baara ye mun ye an ka jɔdɛmɛ an b'o kɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye fana an b'a fɔ i kana i kana wari d'an ma ayi a tɛ so la mɛ n'i ko a y'a ka ambulance bila ka taa an ka taa essence caman k'a kɔnɔ i y'i jɔda kɛ fasoko la a ka tasuma faga mobili bila ka na an ka essence k'a la i y'i jɔda kɛ ne ye nin wari nin sɔrɔ ne bɛ ambulance san ne b'a di pompier ma ou bien ne bɛ tasuma faga mobili san ka di e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ a baraji e de b'a dan nɔ an kɔni anw tɛ se ka dan fɔ a la parce que an bɛ baara kɛ n'a ye donc o n'a ɲɔgɔnna siw maliyɛnw k'u hakili to o yɔrɔ la k'u kɔfilɛ fɛn min ye terrain ko siratigɛ ye chemin de fer ale bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa terrain bɛ se ka boli ko kura an ka jamana kɔnɔna na an ka o jaw sɔrɔlen lajɛ nin y'a san 10 ye min ye sisikurun ale kɔni t'a la ka kunkanko kosi anw ka jamanaba in ale kɔnɔna na n'i y'o waleyaw lajɛ min ye ji kɔni o tɛmɛna sira caman fɛ min ye minɛntanya ye ni o ye sisikurun yɛrɛ ale ntanya o bɛɛ wa fɛnɛ n'i y'o lajɛ an ka minisiri min bɛ yen n'o Ibrahim Liye ale min ka baaraw ɲɛsin bɛ min ye taa ni ka segin ani minɛnko olu ma ale kɔni o wulila k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa a ɲɛda min ye nɛgɛsira yɛrɛ a siraw a n'a cakɛbaw a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen kan fɛn min bɛ yen nɔ n'a ye faamuyali kɛ o la o de ye k'a fɔ buna adama kɔni kɛ bɛ ka nɛgɛsira k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye damatɛmɛ walew caman o tara ka nɛgɛsira yɛrɛ ka ale sɛgɛrɛ maa dɔw olu fɛ minisiri ka fɔ la ni o ye Ibrahim Liye kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ko a bɛna ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to sisikurun a bɛ se ka mankan o bɔ cogoya min na ko kura jamanaba in ale fan 10 ni 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko o tɛ taa wuli ka jɔ kɔ min ye nɛgɛsira ka a larawe ka a kurakuraya wa maa minnu fana bɛ yen n'u kɛ mɛ ka dankari nɛgɛsira yɛrɛ ale la k'u k'a dɔn min ye sira yɛrɛ a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ mɛtiri 25 ko maa si kana kan o la ko ni o kɔni ni o ma to a cogo la ko waati nata la ko wulikajɔ bɛna kɛ o la nin kɔni bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw min ye nɛgɛsira ko sisikurun ko a bɛ o hami na wa an dalen b'a la k'a fɔ waati nataw la a baaraw na n'o don ko kura k'a fɔ ni wale n'u dɛmɛbaga jɛkulu olu ye ɲumanya wale dɔ ta ka an ka sigida wɔɔrɔnan maaw sɛgɛrɛ min ye ka furakɛli kɛ fu la kɛrɛnkɛrɛnnenya sokɔrɔji kalanso kɔnɔna na an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ jamana ka ɲɛtaga sabatiko ɲuman dɔ ye kɛnɛya o sabatili ye fasoden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen golo la nka an fɛ yan nɔ maa caman bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔsolataga o se tɛ minnu ye kuma bɛɛ o de kadira kɔnɔna na jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni a bɛ wele ko kafo ani wale ka fara u dɛmɛba jɛkulu kan ni o ye réseau fraternité ye olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka sigida wɔɔrɔnan mɔgɔw ma min bɛ tali kɛ janjigila sokɔrɔji fɔ ka taga se mayanbugu ma o dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ min na o ye furakɛli ani furadiw k'o di sigida mɔgɔw ma ka sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ni kɛnɛ kan wele kun bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ denmisɛnw fɔ ka taga se mɔgɔkɔrɔbaw ma wa kɛnɛ kan u bɛ sɛgɛsɛgɛliw ani jolitaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon kɛlɛli la musolakaw olu fanfɛla na a lajɛrɛ kɛnɛ kan ni waleya in bɔra mɔgɔ min na an y'an ka kuma galama tengu ale la sɔgɔmada in na an bɛ sokɔrɔji école communautaire kɔnɔna la ka consultation ni soins gratuits di population ma mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u man kɛnɛ u golo la u tɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso la
kata consultation ke donc nanga partenaire no réseau fraternité anye a laɲini dugutigi ni sigidenw fɛ ka consultation ni soins gratuits d'u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn jamana bɛ développer n'i y'a mɛn i b'i ka activité kɛ i ka kɛnɛ de ni kɛnɛya tɛ yen fosi tɛ yen donc a bɛnna dugutigi ma a bɛnna alimami ma monsieur le maire yɛrɛ tun bɛ yan sisan nɔ a bɛnn'u bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɛ ka bɔ depuis dugu jɛra sɔgɔmada joona in na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ nana mɔgɔw sɔrɔ yan nɔ donc o b'a yira k'a fɔ le besoin est là. Nin kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin nin sigida mɔgɔw ma. O kɔni ye foli ye kana banabagatɔw furakɛ i tɛ wari bɔ o diyara an ye kosɛbɛ foli de b'an bolo ka fɔ a ye n'o tɛ foyi wɛrɛ t'an bolo ne o tɛ foli ala ka si ni kɛnɛyaw di ala ka a bolo mɛn baara la. ŋaniya ɲuman sɔrɔ ka n'a kɛ n ka kin kɔnɔ an b'u k'o remercier et k'a fɔ ko u kana fama ma u ka to k'a camanba de kɛ parce que le besoin est là. Nin waleya in kɔni diyara an ye parce que an man kɛnɛ an bɛ taa fo banantu kɔrɔ n'an y'a min a bɛ yan an bɛna kɔni a diyara an ye ala ka baraji sɛbɛn a ye ala k'aw sɔn. consultation kɛra vraiment an fɛn bɛɛ kelen kan yan kɛmɛ k'an bɛɛ minɛ kelen ye k'a ta cɛkɔrɔba denmisɛnnin cɛkɔrɔbaw n'u ka bonyayɔrɔ don denmisɛnninw ka bonyayɔrɔ don vraiment ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen bɛ ka da ko ni organisation kan. Nin kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin maaw ma minnu lajɛra k'u joliw ta ni ka furaw d'u ma u ye foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kafo wale ani a dɛmɛba. Seko ni dongo ta siratigɛ la fɛn min ye festival soninge ye nin ye ale ta ko duruna kɛnɛ kuncɛlen ye bi février kalo tile 24 san 2020 Banjulukaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko maa ba yirika caman de tun bɛ a kɛnɛ kan an ka o sɔrɔlenw lajɛ. Fizo ni ale ye marakaw olu ka ɲɔgɔnna jɛ ɲagari ani muguri ale kɔnɔna na tako duruna baaraw olu u bolo dala Banjul n'o ye Gambi faaba ye k'a daminɛ nin kalo in tile 21 ka taa fori a tile 24 farafina haka ja fɔ ka taa se diɲɛ selege 4 marakaw bɛɛ lajɛlen olu na ɲɔgɔn sɔrɔ Gambi ale faaba la ka tulo ka ɲɛnajɛ ka hakilila falen olu o kɛ anw ka jamana aw ka dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon nin ko la ka d'a kan maa 400 bɔɲɔgɔnko o bɛ ka an ka jamana jɔyɔrɔ fa o ɲɛ minɛ bɛ professeur Jɔnkuda Tarawele ale fɛ ni ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye min ye soningew ye n'o ye marakaw ye u ka nin ɲɔgɔn kunbɛn min n'ale filɛ ni gamikaw olu fɛ yen nɔ maa 5000 bɔɲɔgɔnko olu de kɔnɔlen don min b'a to u bɛ se ka taa hakililaw ka olu falen cogoya min na seko ani dɔnko marakaya yɛrɛ o bunakun na ka taa o don ba la ɲinan ta ale bila mɛ minɛ min kɔnɔ o de ye ka sɛnɛ ka ale don o ba la min b'a to tungala ta o bɛ se nɔgɔya cogoya min na marakadenw olu ka bunakun na farafina ale kɔnɔna o la ko ni o kɛra a bɛ sɔn ka kɛ sababu ɲuman ye min b'a to farafina dun ka fa o ka sabati wa fɛnɛ min ye seko ani dɔnko ko o ta ko o bila ba la denmisɛnw olu ka se ka basigi an ka jamanaw olu kɔnɔna na lajɛ a dabɔli la min ye u ka jamana ɲɛma ni o ye Adama Baro ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a kun kɔrɔtalen don ni nin jɛrɛba in n'o ye soningew marakaw olu ka jɛrɛ ko nin ye waleya ɲuman ye min ye farafina ani diɲɛ kurukara marakaw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale fɛ yen k'a kun kɔrɔtalen don aw k'a dɔn min ye lajɛ in a bi kun cɛ nin kalo in tile 24 san 2020 février kalo o ko don. Kunnafoniko nasiraw la fɛn min ye an ka wajulukɛla ye n'a bɛ fɔ a ma ko Banjugu Dunbiya ale ni fanga bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min na i ko bi k'a sababuya kɛ a ka laseli dɔw senfɛ an ye kuma barani to an ka jamana kɔnɔdenw dɔw la olu hakilina t'a fɔ a ko la ŋunuŋunukan gannen na an ka o ja sɔrɔlenw lajɛ. Kelen fila sɛbɛn ko di an yɛrɛ b'o la sa lase yɔrɔ la n b'a bila ka taa di Amadu Kufa ma i ko m'o sɛbɛn dɔɔnin don. Ça c'est bien, très bien. Mais kelen bila ka taa di Yadi ma. Awɔ. K'a f'u ye ko an b'u kɔ. An bɛ fɔ quoi? Nin wajulukɛla Banjugu Dunbiya n'ale minɛna ni k'a datugu a sababu ye k'a ye kuma sifaya caman fɔ kuma minnu tun cɛ ka jugu. Malidenw ye faamuyali jumɛn da nin kɛwale ninnu kan yaasa ka hakilinaw sɔrɔ an ye faba munumunu. Banjugu kɔni minɛkun ayiwa ni ko n hakilina kɔni fɔ n bɛ hakilina fɔ la sa sabula Banjugu ninnu fɛnɛ a minɛna kun min na n'u ko ko apologie au terrorisme k'a ye kumakan fɔ minnu bɛ se ka bamaciya wale dɛmɛ cogo min na bon a bɛ se ka ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ parce que a Banjugu fɛnɛ a minɛna kun min na u ka fɔta la o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ Banjugu yɛrɛ ta la fɔlɔ n'o ye wayɔrɔ ciko kuma ye n'i taara baga mɔgɔ kɔni sigilen ma ko min b'a kɔnɔ mɔgɔ kumunen a b'o fɔ sa kɛ Banjugu hakilina fɔ o k'a fɔ ko Banjugu minɛna kun min kɔnɔ ne bolo kun wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka minɛ mun tɛ nin ye
se ka minɛ k'a laɲini nka min ka sɛbɛn ka taa bila kaso la ne kɔni ma kunya la sabula degun de b'a kan mɔgɔ degun ni sɛbɛn bɔ ka mun fɔ a b'o fɔ minnu ye banjugu minɛ bi banjugu yɛrɛ olu dɔ ye sabula an ye banjugu ye nɔfɛ kunun kana banjugu ye bi fanga yɛrɛ bi n'o ye banjugu minɛ bi an bɛ se k'a fɔ fanga min don mɔgɔ min b'u sankɔrɔta ka parfum kasa duman fiyɛ u la ka kuma dumanw fɔ u ɲɛkɔrɔ ni k'u ɲɛda sɛnɛ o de ka d'u ye banjugu ye kuma caman fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ne bolo jamana hamina ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ko ninnu ye fɔlɔ an ka ɲɛsin olu de ma i ye n faamu wa donc banjugu minɛ kun ne bolo a bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la mun kɔni tɛ fo ka taa se kaso datugu ma ne kɔni ma kunya la sabula kun nɔfɛ kun na a ye kumakan fɔ mun tɛ nin a ma minɛ o la nka bi taa fɔra minɛ o la ne ma se k'o yɔrɔ de faamu. se k'a faamu k'a fɔ ko manifin dɔ bɛ yen u labɛn fanga yɛrɛ fɛ k'u bila dɔw la k'u nɔni mais n'u nana ɲɛsin ma dɔ min na u b'u bɔ yen u bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ ko n'i y'i ka wulujugu fɔni k'a bila ciga fosi t'a la don dɔ la kabila ma wɛrɛ la don dɔ la a na ɲɛsin yɛrɛ ma n'a ma sɔrɔ k'a kɛ a bɛ nin yɛrɛ kɛ banjugu ta kelen bɛ o de bi u kun y'a fɔni k'a bila dɔw la kunun wa bi a bilala u yɛrɛ la donc o conséquence b'u yɛrɛ bolo u ye min labɛn u ye sɛnɛ min kɛ kunun u filɛ nin ko o de reporté bi. Ni ye min mɛn vraiment c'est très grave ni banjugu taara fo k'a fɔ bombe bɛ dilan cogo min na ça ne ye école karamɔgɔ de ye ni denmisɛnnin ye min mɛn a b'o se sur le plan didactique pédagogique a ye min kɛ min man ɲi ensuite prêcheurs ye wajurukɛlaw ye mɔgɔw de ye minnu bɛ bɔ société sɔn hakili la ka société sensibiliser ka société former ka éduquer dans le bon sens alors n'a fɔra an ka kuma fan fɛ an ka kuma yada an ka c'est pour apaiser la situation ka Mali situation nɔgɔya ni ale taara commentaire dɔw k'u kan ka essayer ka a fɔ u bɛ ka djihadi min mene k'a fɔ djihadi in ka ɲi alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ confusion de concept fila ni ɲɔgɔn cɛ djihadisme se confond terrorisme maintenant n'i y'o jateminɛ a ye min kɛ a man ɲi mais sariyatigiw de b'a a ɲa n'a cogoya dɔn ka tɛmɛ anw kan donc n'a bilara sariya ka bolo kan je crois que o b'an bɛɛ édifier en tout cas un comportement de ce genre kan ka décourager ni i tɛ min dɔn ka n'i fili ba kan. Banjugu ye mun kɛ il a commis une faute de trop donc famaw y'a mɛn ko ɲara ko an ma jamana dɔ ye kɔnɔ an bɛ jamana min kɔnɔ a se ka kɛ bɛɛ k'i da sago fɛ et puis ale ye mun de fɔ ko Amadu Kunfa ni Yada Kale k'olu bɛ baara min na k'o ka ɲi parce que olu sɛbɛ tɛ min donc ni famaw sɛbɛ tɛ min tɛ jɛnɛŋunu ni politigiw bɛ baara la Mali kɔnɔ n'olu bɛ ka kɛ ka sariya ka bato donc k'olu sɛbɛ tɛ min tɛ donc ko jadisu de sɛbɛ tɛ min c'est à dire jadisu ale b'u ka promotion de kɛ a fɔ n'o ko apologie du tourisme ale b'o de kɛ donc cela veut dire ni a y'o fɔ k'u sɛbɛ tɛ min don k'ale pɛrɛnnen don fana n'u nana ka fara o kan n'o o ko sɛbɛ o kuma sɛgɛsɛgɛra an ka enquêteurs fɛ ko dɔ b'o dugu ma parce que État i b'a fɔ cogo jumɛn ko Amadu Kunfa ni Yadi k'olu sɛbɛ tɛ min don n'u nana k'i bɛ fara ni fɛn tɛ yen i bɛ fɔ kun na cela veut dire u ka a sɛgɛsɛgɛ hali bi ko dɔ b'a ani cɛ n'o o bɔra yen u kana bila dɛ u fɔ nin siman kelen ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka nin ye de kojugukalan minnu kan ka exemple di diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ k'olu ta kɛ manamanakan fɔ ye a bɛ ko inciter à la haine a bɛ ko inciter à la violence n'o ma to yen an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa man kan ka i da don Banjugu Dunbiya ni faamaw cɛ dɔw fana y'a jira ko a kan ka ɲangi ko sabula k'a ye kuma minnu fɔ k'a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔya wɛrɛw ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'an ka jamana mago tɛ olu la. Ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma ka bɛn ni kelenya sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛyaw bɛ ban cogoya min na. N y'a fɔ yan o fɔlɔ ta la wadu ye ko bi yan ci Ala ka kungo wiliw dala mun b'u ɲina yan kɔ ka b'o kɛra a ye jamana lafiyalen ye. An balima Kene TV lajɛbaaw an sera ka ni kunnafoniw de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati kofɔlen ye ni masa Aramani ye diɲɛ waati wɛrɛ yira ne ni aw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan Kene TV jabaranin sanfɛ Ala k'an bɔ su la.